Hai, Karbiano Termas Konsil, Speaker Raju Disoke Hai, Deputy Speaker Udit Kumar Deke Hai, Karbiano Lepen Sihil, Small Scale Industry Corporation Chairman, Mate, Dipuele Konsensi MLA, Bidya Singh Deke Hai, Lepen ke Harohat MLA, Dorsing Rohan Ke Hai, Boithala MLA, যিসকলৰ হাতৰ যোগেদি আমি উন্নয়ন হৈছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমি তেওঁলোকৰ হাত যাতে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই Karbiano Termas Konsil, Speaker Raju Disoke Hai, Deputy Speaker Udit Kumar Deke Hai, Karbiano Lepen Sihil, Small Scale Industry Corporation Chairman, Mate, Dipuele Konsensi MLA, Bidya Singh Deke Hai, Lepen ke Harohat MLA, Dorsing Rohan Ke Hai, Boithala MLA, যিসকলৰ হাতৰ যোগেদি আমি উন্নয়ন হৈছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমি তেওঁলোকৰ হাত যাতে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই Karbiano Termas Konsil, Speaker Raju Disoke Hai, Deputy Speaker Udit Kumar Deke Hai, Karbiano Lepen Sihil, Small Scale Industry Corporation Chairman, Mate, Dipuele Konsensi MLA, Bidya Singh Deke Hai, Lepen ke Harohat MLA, Dorsing Rohan Ke Hai, Boithala MLA, যিসকলৰ হাতৰ যোগেদি আমি উন্নয়ন হৈছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমি তেওঁলোকৰ হাত যাতে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই Karbiano Termas Konsil, Speaker Raju Disoke Hai, Deputy Speaker Udit Kumar Deke Hai, Karbiano Lepen Sihil, Small Scale Industry Corporation Chairman, Mate, Dipuele Konsensi MLA, Bidya Singh Deke Hai, Lepen ke Harohat MLA, Dorsing Rohan Ke Hai, Boithala MLA, যিসকলৰ হাতৰ যোগেদি আমি উন্নয়ন হৈছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমি তেওঁলোকৰ হাত যাতে আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই